तो हेलो गाइस पुणी नहीं आसी जाए आ गोटे ब्लॉग नहीं तो आज छुट्टी थिला प्लान कले टिके पार्क आड़ को बुलते जावा तो आपण माने जुड़ी रहंतु खूब सारा एंजॉय करंतु कौन कौन होउची देखिकी मते कमेंट रे जणैबे। एटा जर्सी कंपनी एठे आइसक्रीम दही क्षीर पैकेट तैयारी हुए। आइसक्रीम खाइबरा आइसक्रीम खाइब ना आइला बेले आइसक्रीम खाइबा भाई टिके चल जाओ। एबे आमे एठी आइसक्रीम खाइते बसियाले आइसक्रीम तो आसेला ये हमर आइसक्रीम आसेला एबे खाइबा आइसक्रीम पार्टी ना ये आइसक्रीम खाले मजा टेस्ट किंतु बढ़िया है टेस्ट बढ़िया से डब्बा वाला भी अच्छी डब्बा वाला सब रो का आइटम अछि। अब फैन नो कितो फैन चालू फैन बंद होई छै फैन बंद कराई तो एबे आइसक्रीम खिया मोर सरी जे ए भाई तार किंतु सरी नै तार चाटी चाटी चल जत एरो रास्ता रे चल छे तो पार्क आड़ को टिके जीवा बोले कि आसीबा आगरो टीम मार पड़ियो एडा किसो गछ देखंदु किसो गछ तो मु निजे जाने नै किंतु बढ़िया रे शो होई छै पूरा लाल लाल ହେଇଛି एडे डीमार्ट पहुंचेला में ता साइड रो फ्लैट काम चल जी सब फ्लैट रो नै लोक रहिले ने एडा हला डीमार्ट नुआ सेठी नै ओपनिंग हेलानी फ्लैट गुटे दी जण किनते तो आपन को खरार बुलिया को केमती लागो जे फील टिके जणो मजा लागो नै छाई आडे गले सेठी देखिबो तो भाई कहते खरार मजा लगुनि छाई आड़ को गने मजा लगे एबे सेरो खाली चलचे एट देखो फ्लैट काम तो कंप्लीट एटा हे साइड जे लोक नै न जण दी जण रहिलेनी तो एठी फ्लैट काम सब चलची एपट कंप्लीट हे आम रोया नहीं देख ना रोया नहीं कि हाँ ए रोड पूरा सुनसान एठी गोटे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एठी बसी कथा होतंदी ए रोड रो कार ड्राइविंग सब सिखंदी तो ये भाई हमर दौड़ी चंदी पूरा सही जाएगा खरा प्रबल जोर है देखो तो रास्ता रंगा फूल छिड़ी पकुचन फूलटा किंतु बढ़िया रही पूरा शो नगी खाली खाली जाए भांगु जगह नहीं देखो काम सब देखो एटा गोटे छुटिया मुटिया पार्क एठी अछि एक्सरसाइज करिया पे गरम है एत जोर ता भीतर भारी पड़े आ गले नहीं ता भीतर एक्सरसाइज करिया पे सेटा गोटे पार्क बनाई
ଆରପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ଅଛି ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ପାରେଲା ମାତ୍ରେ ଆରପଟେ ପାର୍କ ଅଛି ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ବୋର୍ଡ ପାର୍କ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଇଭଳିଆ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ବଡ ପାର୍କ ଏଠି ଅଛି। ଯାଇଛ ଏଠି ଏକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ? ସବୁଆଡେ ନନ୍ଦନକାନନ ସବୁଆଡେ। ଏଠିକା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ କି ଗଛ? ଡାହାଣୀ ମାରି ଗଛ, ମାନେ ବାହାର ଜାଗାର ଡାହାଣୀ ମାରି ଗଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିନି। ଏଇଟା କିସ? ଏଇଟା କିସ ଗଛ? ଏଇଟା କିସ ଗଛ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ହଁ ଗାଁର ସବୁ ଯେତିକ ଫୁଲ ଗଛ ଏଠି ସବୁ ଏ ସାଇଡ ଡବଲ ଏଠି ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେପଟ ଅର୍ଖ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖ ୟାରି ନା କହୁଥିଲି ଏ ମିଳିଗଲା ଏ ଫୁଲ ନା କହୁଥିଲି। ଏ ଦେଖ ଅର୍ଖ ଫୁଲ ହେଇଛି। ତ ଖରାର ବୁଲି ବୁଲି ଝାଳ ବୁଡିଗଲାନି ତ କିସ କରିବା। ଏଠି ତ ଡିମାର୍ଟ ଅଛି, ଡିମାର୍ଟ ଭିତରୁ ପଶିଯାଏ ଏସି ଟିକେ ହାବା ଖାଇକି ବାହାରି ପଳେଇବା। ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଏଞ୍ଜୟ କରିକି ବାହାରି ଚାଲିବା। କିଛି ତ ଆଣିବାନି, ଖାଲି ଗରମ କରୁଛି ଏସି ଭିତରେ ଗଳିଯିବା ପାଇଁ ପଶିଛି ଆଉ। ତ ଆମର ପଶିଯାଏ ଏଠି ଭିଡିଓ କରତେ ଦେବେନି, ଲୁଚିକି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏସି ହାବା ଖାଇବା ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛେ ଆମେ। ତ ଏ ଭାଇ ଆମର ବେନିୟନ ବାଛିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ବେନିୟନ ନେବେ। ଏଇଠି ସବୁ ଶର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ଗୋଟେ ବେନିୟନ ବାଛିଲେ ଏଇନ 2 ଜଣ ପଶିଯିବେ। ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲ କି ବାଛନ୍ତି। ହଁ ମାନେ କିଛି ନବାନି ଭାବୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଖାଲି ପଳେଇଆଲେ। ଏସି ହାବା ଖାଇକି ବି ଚାଲିଲେ। ଖରା ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଦୂର ହେଇଛି, ପୁରା ଶୋଇର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିସ ପାଇଁ କହୁଛ? ଓହୋ ବିଲ ମାରା ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଆସିବ। ଖରା ପୁରା ଏତେ ଜୋର ହେଇଛି, ଖରାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହଉନି। ବାସ୍ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି।